दुनिया जो पड़ी पाउस हो गला परे तथापि मो मन को मो बुझी पारे ने पागल होई जे कि सब पागल होई समय हाथ धरी पृथ्वी पछक फेरी सारी पुणी आम दौड़ी जाते सागर बेड़ा भूमि करते प्रेमर बालिकर तमें करूँ मु भांगु मुझे तमें भांगुता आरंभ करती सपन दीपर राजा से कहानी शुणु शुणु तुम कोल मथा रखी सुंदर हजी जाते डाले में बारे साई वाह राम मंदिर तो यही प्रतिष्ठा कर देलु तो देखिए मैंने गेस्ट चल अपेक्षा करके बस तू आज साई रूम रे डालमा साई रूम ना ए साई तो सुंदर स्त्री अच्छी मु तो माना फड़ा कहीं कोड जोगाड़ करी तू कहीं बस बस पड़ी एथरे साई को किछि भी दोष नाही सी आईटी डाकी नथली कि ताको सहित मोर किछि भी खराब संपर्क नाही नाही के मिलला कॉलेज में तो मन हवाना भावना सब थला एटी मते गोटी रूम रे टूर लाउछि रे बापा डाड को डाकी विचार हो ए रफ काई मिछर कथा बडो कोइ मानुच अतीतता सत मो प्रेमिका सत मानुच पाप संपर्क पवित्र संपर्क आ पवित्र संबंध पाप देखा स्वाभाविक क्या पाप थे आखिरे हाँ तो आखि एमती जे तेरे सब संपर्क पाप संपर्क देखा मो आखिटा पाप आखि एटा कौन एटा कौन तू कौन चाहू मो आखिटा से स्वामी स्त्री को संदेह करे कौन स्वामी जो स्वामी नपुंसक कोई भाई पुरुषोत्तम कथा कौन तो डाक शुणिबी ना केस मानता बुझी अरे कौन है कौन ये तो थ्री कृष्णा साइड में कौन भाई पचारे ओहो बुझीगली आ कहवा दरकार नहीं सब बुझीगली से तो बाहा बापा तू पागल हो गलु ना तोरी कथा बाध्य होइछि मु राजी हेइली किंतु मु जानि बाहाघर पर किसी ना किसी घटना घटिबो ये तो घटना नुहे ये तो बड़ दुर्घटना घरे पड़ी की दुर्घटना घटिला आस्ते बाहर के समाज सदस्य माने छोड़िबे घर कूल बहु चाकर सहित प्रेम करुचे मान समान सब चली जीवो तो गरे कोदल तो साई पड़े रामचंद्र पर द्वितीय अवतार पाठरे साठरे सबुतरे से एक नंबर ना तो का प्रेम रे भी एक नंबर जो काम घरे कहीं कर नथले टोटल फर्स्ट टाइम करके देखि गेला ना बात तो विश्वास कर जा कोनी मिछ होची तू नहीं भाई तो मुंड से नियम करके तो मिछ बोलो मु नियम करी छोना मत सदिरा तो बापा मना करथिले हेले मो जीत करी तो तुम कोई गुटे की आनीथिली भाभी तू भलो मनिषटा हेई परिले तो हमार आत्मा आलो पर भाई खुशी होबो हेले एबे कोन भाबुची जानिछु तो मां बोधे जानी थिला तू चरित्रहीन हेई जिवो सही वंश आगुरु मरी गला छी 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 मां तो मरी गला ता सत्री तमे मरी जाइथिले खूब भलो हेई थांदा वे तो मते गोटे चरित्रहीन स्वामी भाबरे मिल न थातो मते तो लागुची पुओ सेमिति चरित्रहीन मां भी सेमिति गोटे चरित्रहीन हेई दिबो मते को मां मारे मते किछ कहले बातरी मां तो लाउंदी जीवो पाथे जाउची हा पाथे माने केमती चोर मुह पूरा चुकी चुकी टाड़ो सब किछ देखि सालबा परे मु बुझी पारुची तमे काहे की मोठू दूरी रहि दिलो मते तमे घृणा करूतिलो तुम जा तोरी मते किछ कोनी मु तो पार्टी खोलिबी ना गोटाई दिन बेटी होई परिबो गोटे दिन तो बहुत होई गलानी तम जाओ का सहित पाप सब रहिची एक कथा मु निज आखिरे देखि सालबा परे तम पाखरे गोटे सेकंड भी रहिबा पई मोर इच्छा नाही छी 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 ए मैडम को कोन कहिबी से तो एमिति प्रेमरे उपुट बहुचते जे आउ जण को रूम को भी पछासंदी के मो चाकर स्त्री बने चुप रहिची ता नले मारो मारी प्रेम बाहर को देताती कि माडो
ଏମିତି କଥା ତମ ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ମମି ଡାଡି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଆପଣମାନେ ନଥିବା ବେଳେ ସେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏଇଠି ଅନୁମାନ କର। ନାଇଁ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କାମ କହିଲା ବେଳେ ଗୁରୁଜନ ଆପଣମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଲା ମାନେ କେଉଁଟା ଅଭଦ୍ର ପାଇଲା ମାରିବନି କେମିତି? ତା ଜନ୍ମ ପୁରା ପାପରୁ ରାଜ ପରିବାର ରହିବେନି ସେ କେବେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି। ତାପରେ ଶରୀର ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ସେ ତା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ବିଚାର କରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ୟାର ଗୋଟେ ବିଚାର କରିବି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଡାଡି ମୋ ବିଚାର ସହି କାହିଁକି ଦେଖ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ପାଖରେ କଣ ହଉଛି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ବିଚାରଟା ମୋ ମନକୁ ପାଇବେ ଆଉ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଅପେକ୍ଷା କର ବିଚାର। ଆପଣ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ ଖାଲି ରାଜା ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ବାପା। ଆପଣ ରାଜା ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁନି ବାପା ଆପଣ ଜଣେ ବାପା ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା କହିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ ତଥାପି କଥା ମୋତେ କହୁଛି ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପର ପୁରୁଷ ରୁମକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଅସତି ହେଇଯାଏ ବାପା। ମୋ ମନେ ଯେ ମୋ ସାହି ରୁମକୁ ଯାଇ ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା। କିଛି କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଥିରେ କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ ଯାହା ଶାସ୍ତି ଭକ୍ତ ଆପଣ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ରାଜ ପରିବାର ବୋହୂ ହେଇ ସାରିବା ପରେ ତୁ ଚାକର ରୁମକୁ ଯାଇଛୁ। ରାଜ ପରିବାର ଧର୍ମ ଚାକର ଭୁଲ କଲେ ରାଜା ତାକୁ ମାନ ମାନି ଶାସନ କରେ। ମୋ ରାଜା ବିକ୍ରମ ଦେବ କହୁଛି ସେ ଭୁଲ କରିଛି ମାନେ ତୁ ତାକୁ ମାରି ତାହେଲେ ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହବ ତା ସହିତ ତୋର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବାପା ବିଚାର ମୋ ମନକୁ ପାଇଛି ବାପା ଘର ଏଇଠି କଥାଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ଏଇଠି କଥା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ତୋର ତାର ସମ୍ପର୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କି ଡାଲେମା ସମ୍ପର୍କ। ଏଇ ପିଟୁ ତୁ ଯଦି ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେ ତ ସଠିକର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେ। ଆସ କୃଷ୍ଣ ଆସ ତମେ କୃଷ୍ଣ ନୁହ କି ମୋ ସାଇ ନୁହ ତୁମେ ରାଣୀ ଆଉ ମୁଁ ଚାକର। ବାବା କହିଲେ ରାଜା ଘରେ ଚାକର ମାନେ ଭୁଲ କଲେ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଶାସନ କରାଯାଏ। ମୋ ଚାକର ଅବଶ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ଆସ କୃଷ୍ଣ ମୋ ପିଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରି ଶାସନ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପବିତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦିଅ। ଆସ କୃଷ୍ଣ ମାର କୃଷ୍ଣ ମାର ମତେ। ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲି ମୋ ବହୁ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ରାଜ ତୁ ଶୀଘ୍ର ମୋ କେଷ୍ଟମାନ ପାଇଗଲି। ଆସ ମାନିବି ତତେ ମୋ ଜାଗାରେ କିରାଣୀ କରିବା କଷ୍ଟ ତୋର ତ ଖାଲି ସୁନା ହେଇଛି ଆଉ କଣ କେତେ ସମାନ ତ ସମାନ ଛାଡ଼ ତୁ ଭାବୁଛୁ ବିଚାର ସରିଗଲା ନା ଏଇଟା ଥିଲା ଡାଣଙ୍କ ବିଚାର ମୋ ବିଚାର ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି ନା। କୃଷ୍ଣ ସାଇ ବେଡରୁମ୍ କାଲି ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ବେଡରୁମ୍ ତୋ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଘରେ ରହିବୁ। ତୋ ରୁମ୍ ଅଲଗା, ମୋ ରୁମ୍ ଅଲଗା। ଖାଲି ମୋ ରୁମ୍ तो बेड हो ना राज ठीक है खोल और